हाय फ्रेंड, आज रातिपुवाई साइकेल লৈ ওলালো मर्निंग वाक কৰিবলৈ গৈ আছো পাহাৰৰ কাষে কাষে আৰু চাহপাত বাগানবোৰত কেনেদৰে পানী দিয়া হয় হলে আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব আমি যাও চাবলৈ এতিয়া আহি আছো এই যে পাহাৰটো দেখিছে এই পাহাৰটোৰ ওচৰত গৈ আছো তো আহক गली गली रास्ता माथे माथे गई पहाड़ ओलाम गई एफाले पहाड़ যাব পাৰিম নে সৰু গাঁওখন সৰু গাঁওখনৰ মাজে মাজে ৰাস্তাবোৰ फाइनली आही पहाड़र काहे काहे आही आसु साइकेल मारी मारी भागर लगी गई पहाड़ ऊपरले उठी आसु खुजकाही खुजकाही साइकेल लै देखूँ जाबले रास्ताई ना रास्ता दी যাব रास्ता दी गई पहाड़ हाथी ऊल् राति बनरिया हाथी पहाड़ यू रास्तार नामी आए बनरिया हाथी आही गाँवर मजल सोमाय जाए गई मानुर घर गई धान चाउल खाए बनरिया हाथी भांगिसे ताके आगल जाने ना जाऊँ भावी आसो भयो लगे जी आसे देखा যাব न गई थाको আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব যাতে আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিওসমূহ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায়। ধন্যবাদ।